Good morning to everyone, and of course to all of our members of Crucified for Christ Fellowship throughout the province of Surigao del Sur and also in Agosan del Sur. And of course to our neighboring barangays, mayong buntag sa atong mga kasilinganan ng mga barangay. And to all of our viewers online, daghang salamat sa kanunay ninyong pagsunod sa atong mga live streaming. Once again, good morning to everyone. Pasalamat sa Ginoo sa laing kahigayunan ngayong gihatag kanato nga do luyo ni ining pandemya nga dili kita makahimog panagtigom dinhi sa dapit sa mangagoy, but mapasalamaton ta kay ang Dios nagapabilin nga maayo kanato, nagapabilin nga nagmatinud-anon, nagaprotektar sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. And this morning we will be favored to listen, magapaminaw kita, magapamalandong kita og pulong sa Dios lintaknas kabuntagon adlawng Domingo pitsa 20 sa bulan sa Setyembre, og dalaygon ang Dios kay makahimo pa kita sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. So this morning, beloved in the Lord, I want to start this message in a declaration and by prophesying to somebody that God is in control. Hallelujah. Ang Dios nagakontrola sa tanang butang. Bisag unsa man matang nga nagapanghitabo sa atong kalibutan, it doesn't matter what is happening in our place today. It doesn't matter what is happening in the world. Bisan karon sa nagapanghitabo sa atong ekonomiya. It doesn't matter what they do to have a community quarantine or nagapanghitabo karon nga dunay mga lockdowns sa party sa atong barangay, apan atong makita that still God is in control. It's not because of the government's decree or tungod kay adunay mga executive order nga atong ginasunod or anybody else, but to tell you, beloved in the Lord, that everything happened for a reason. As a child or as a children of God, our health is secure. Our destiny is secure. Ang atong destinasyon adunay kasiguruhan. Ang atong health adunay kasiguruhan kung mga anak ta sa Dios. Hallelujah. God is your source. God is our source, and heaven never has a shortage. Wa gyud mahimo nga nakabsan ang langit sa pagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. So friends and beloved in the Lord, we're going to read Exodus chapter 13, and actually for how many Sundays atong ginasunod, we have a series of messages apan kini usa ka parte lamang sa atong mensahe, sa Exodus 13 nga makita nato the deliverer of God's people kinsa man si Moses. And Moses was destined to bring God's people out of the Egyptians' bondage. Nagapagawas siya sa makatawhan sa Dios sa pagkaulipon gikan sa pagkasala sa mga Israelitanhon gikan sa Ehipto. Ug atong makita that from his birth the enemy was set on his destruction, that which the enemy had marked for destruction, but God had marked for life. Makita natong ang yawa naa kanunay nagasunod-sunod kang Moses, kanunay buot nga muguba sa gipahimutang nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi, apan ang Dios iyang gimarkahan nga si Moses mahimo nga magbalampuson sa plano sa Dios sa kinabuhi sa mga Israelitanhon. Moses grew up in the house of Pharaoh. Naa siya sulod sa palasyo. He had the best of everything in the land. But makita nato that the enemy is still at work, even nga naa siya sulod sa palasyo. And ato usab makita that God has it under control. Though naang yawa nagapanglihok, apan ang Dios nagakontrolar sa gihapon. So if you have your Bible with you, please open with me in the book of Exodus chapter 13. Sa mga libro sa Exodus kapitulo 13, I'm going to deal the whole chapter and chapter 14, but allow me to read chapter 13 of Exodus verse 17 through 18. And it says, "And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of Philistines, although that was near, for God said, lest peradventure or possible the people repent
when they see war, and they returned to Egypt. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed, or in other words, get control out of the land of Egypt. Shall we pray? Father, we thank you once again for this morning. Thank you so much, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for your faithfulness and to your loving kindness. And we thank you for this opportunity that again we may be able to listen your word. We thank you, Lord, for the freedom nga luyo na ining pandemya, Ginoo, makahimo paghihapon kami pagpatalinghog sa imong pulong bisan ginadili ang mga panagtigom. And Father, we pray and I pray, Lord, nga samtang kami magapamalandong sa mga pulong gawasnon ka magapanglihok, Ginoo. Captivate every heart, every mind, O God. Illuminate every mind, Lord. And help us, Lord, to understand your word. Tabangi kami ng among masabtan sa pinakasimple mga pamaagi. And Lord, as your servant is spell out your word, I pray, Holy Spirit, for your anointing, that I'm going to deliver your word in accuracy, O Lord, and in authority. Father, I pray, Lord, nga ikaw magapamuhat sa tagsa-tagsa. Bisan sa tanan nga nagapaminaw karon, nagabukas, Ginoo, sa ilang mga cellphone, sa ilang mga internet, nagapamalandong sa mga pulong nakigduyog ka na mo sa mga pagpamalandong. Salamat kay ikaw magaministeryo sa tanan mo pagabuhaton ning taknas kabuntagon. Mahimaya ka, O Dios, sa among kinabuhi. Be with us this morning in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, we can say that there are many times in life that from our natural perspective, there are easier and faster ways to do things. No atong makita nga dunay daghang butang sa atong kinabuhi gikan sa atong mga natural nga pagpanimbang-timbang sa atong paglantaw niining kalibutana. Adunay mga sayon nga pamaagi o sayon nga butang sa paghimo sa mga butang nga mahimo tang magpalampuson. But to tell you, beloved in the Lord, God has a better viewpoint. Mas adunay maayo unindot nga gilantaw, giandam ang Dios sa atong kinabuhi. God has a higher purpose. Too many times, our only initiative is to get through. Adunay daghan ka panahunan nga ato lamang gitinguha mao nga maangkon nato ang mga butang. To go through it. But God's intention, beloved in the Lord, is that what we grow through it. Ang katuyuan sa Dios, ang intensyon sa Ginoo, nga aron ang mga butang atong maangkon, pinaagi sa atong pagtubo, mutubo kita, pinaagi sa atong pag-angkon. Now in Exodus chapter 14, verses 1 to 3, the Lord spoke unto Moses, saying in verse 2, Speak unto the children of Israel, that they torn and encamped before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-Zebon. Before it shall ye encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. So, makita nato, here are the children of God. From all visible evidences that they were trapped. Dahimo nga nabilanggo sila. Dahimo nga nakulong sila. In other words, mura og naa sila sa box nga wala na sila laing gawsanan. There is no way back. Dili na sila makabalik and of course, there is no way forward. Dili sila makaabante. They are in that place that no one ever wants to be. Miabot sila sa mga dapit nga walay gusto nga moabot sila dito. No? Some of the Israelites, they plan to return. Nagaplano ng uban nga mobalik sila. So, the thing we have to fight is agreeing with the enemy. Ang nahitabo, tungod kay nabilanggo na ta, tungod kay naatas mga problema, it seems that there is no way out. Nahimo na lamang ang mga butang nga kanunay gayud nato gipanagbisugan, mao nga usahay, muuyon na lang kita sa kaaway. Are you there? Are you following? Like this pandemic, sama niining paghitabo karon sa atong palibot. We struggled for almost 9 months, di ba? Siyam ka bulan nga nag-struggle ta niining pandemya karon. We were afraid. Daghan tao nga panic buying. Daghan tao nga dili na halos makagawas. Ug atong makita, there is discrimination. And that fear, kana nga kahadlok, that fear
is you are agreeing the devil. Sa matag panahon nga ikaw mubati og kahadlok, mubati og kabalaka, buot pasabot nga ikaw you agreed, nagkig-uyon ikaw sa atong kaaway nga mao ang yawa. So, when things go wrong, sa dihang maabot na ganing ang panahon, maabot na ganing mga butang nga kita maglisod, moingon na rin ta, mao na gyud ni akong kinabuhi, mao na gyud siguro ni akong kapalaran. So, makita nato nga gikinahanglan, we need or we must not agree with the devil. Ang ayan nga dili gayud kita mahimo nga magkig-uyon sa kaaway nga mao ang iyawa, because God is in control. Hallelujah. The devil knows the power of your words. Nasayod ang iyawa kung unsa ang gahom sa atong mga pulong, and he wants you to line up to your confession with your circumstances. But ang iyawa nga iya kang ipasibo ang imong kahimtang sa imong gipamulong, because our word, there's a power. Ano ni gahom ang atong mga pulong, but God wants you to line up your confession with his word. Hallelujah. Again, akong usmon, Satan, the devil knows the power of our words. And Satan wants to line you up, your confession with your circumstances. But God wants us to be lined up, our confession with his word, the laygon ang Dios. Moyon ang kahadlok, fears would say, it's over. Humana, there is no way out, no hope. Everything goes nothing. Matakda na gyud taani. Nalukop na gyud ang tibuok mangagoy. No? Nalukop na gyud tibuok mangagoy sa COVID. Aduna nay daghang local transmission. Dili na ta magsimba kay matakdan ta. Wala na gyud tay tigom. The situation is getting worse. Local transmission were increasing. Og moingon po ng imong pagtuo, your faith will say, I don't know what God is going to do about things happen in this world. And I don't know how. But one thing, usa ka butang nya akong nahibaluan, God has it all under control. Hallelujah. In Exodus 14 verse 4, and I will harden Pharaoh's heart, God said, and I will harden Pharaoh's heart that he shall follow after them. Akong pagahion, akong lisuon ang kasing-kasing ni Paraon, nga aron siya musunod kanila. And I will be honored upon Pharaoh. Ako mapasidunggan, pinaagi sa kinabuhi ni Paraon, and upon all his hosts, uban sa iyang mga kaupanan, that the Egyptians may know, aron mga hibalo, masayod ang mga Ehiptohanon, nga ako ang ilang Dios. And they did so. O kini ilang gibuhat. Let's continue in verse 13. And Moses said unto the people, og nag-ingon si Moses sa mga tauhan, fear ye not, ayaw kamong kahadlok, stand still, barug kamo nga magbalig-on, and see the salvation of the Lord, lantawa ang kaluwasan sa Dios, which He will show to you today, nga ayang gipakita kaninyo karon. For the Egyptians whom ye have seen today, kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon, dili na ninyo makit-an pag-usab hangtod sa kahangturan. Hallelujah. Now listen, there is an enemy in your life, there is an enemy sa atong, in our lives, a battle that has been going on. And it seems like you have got, it seems that we are under control. But you turn around and it's there again. No? Aduna na atong kaaway. Nagapalibot ka nato, nakig-astang ta, nakigubat ta. Unya, buampo ta, murata ra og mawa. Then, pagbalik nato, naanapod. When you turn around, again, it's there. The problem, it's there. Sickness, diseases. You pray, and you feel like you've got the victory. But just when you start to make some progress, there it is again. Ana-anapod ang mga problema, imong makita. Ana-anapod ang mga balatian. You have prayed for healing, and you were healed. And after a couple of days, it's there again, naanapod. And God said, beloved in the Lord, the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. Hallelujah. Ang inyong nakita karon ng mga kaaway, ye shall see them again no more forever. Dili na ninyo sila makaplagan pa pag-usab. Hallelujah. You have done everything what you knew to do. Na imong gihimo ang tanang butang nga angay nimo buhaton. You were exhausted.
You are in great fear, anakas kahadlok. You are at the point of giving up. Gusto na kamuhurar. Gusto na kamusurrender. Muingon ka na, what is the use of the word? Unsa may pulos sa mga pulong, sa akong mga pag-ampo. It's all hopeless. Wala ko'y mahimo. But to tell you, beloved in the Lord, you are almost in the position for a miracle. Naanak ka, doon na nimo makabot. For God Almighty will do what you could never do. Kaya ang Dios magahimo sa mga butang nga dili nimo mahimo. He's just been waiting for you to recognize your weakness. But sa Dios, nga ikaw mo ilang, nga ikaw adunay dagkong pagkulang, nagkinahanglan sa Dios, nagkinahanglan siyang kusog, and you will never know His strength till you recognize your weakness. Hallelujah. Dili nimo mabatunan o dili mo masayran ang kusog sa Dios hangtod nga ikaw dili mo ila nga ikaw nagkinahanglan si ang kusog dalaygon ng Dios. And in verse 14, the Bible tells us that the Lord will fight for you. Ang Dios makigbisog alang nimo. You need only to be still, thus saith the Lord. Buot sa Dios mga igsoon nga makigbisog siya alang nimo o kita, be still, mag-relax lang ta, musalig lang ta kaniya. Because His word says in Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit of God. We won the victory. Ato nang gidaog mga igsoon, nahimo tang nagmadaugon. The Lord told Jesus Christ, told the Apostle Paul, my grace is sufficient for thee, and my strength is made perfect in your weakness. Hallelujah. Luyo sa kaluyahon ni Pablo, luyo sa iyang daghang pagkulang, sa iyang mga gitawag nga tunok sa unod, the thorns of flesh. Apan giingnan siya sa Dios, my grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in weakness. Dalaygon ang Dios. And we can see in the lives of the disciples ang kinabuhi sa mga tinunan. The Lord saw the disciples in Matthew chapter 8 verse 18 through 27. The Lord saw the disciples out on the sea fighting a violent storm. Makita nato katong panahon nga mga tinunan nakig-uban sila kang Kristo dito sa sakayan. But Jesus waited till the fourth watch of the night to come to them on the water. Nagpaabot ang Dios hangtod nga mosampit sila nganuman tungod kay number 1, because they didn't need Him yet. Naghulat ang Ginoo, wala pa mulihok ang Ginoo. Dogi kusok-kuso ang ilang sakayan sa mga balod. Apan si Jesus nagpadbilin nga natulog, nagpaabot siya nga kuhiton, nagpaabot siya nga sampiton, because they still had strength. Tungod kay mga tinunan, ilang hunahuna nga kaya nila ni mananagat gud ta. Ato ning kaya Pedro, mananagat gud ta, kahibalo ta, musungsung ta sa mga unos nga atong gisagubang. Bao na si Jesus wala sa gyud nang hilabot kanila, because they still had strength. And as long as they had strength, samtang aduna pay kusog ang katawhan, ang mga tinud-an o kita ng mga tao, dili gyud ta manawag sa Dios. Amen. Sa makadaghang panahon aduna tay mga problema, aduna tay mga suliran, pero dili gyud ta mo sampit hangtod nga naa pa tay mahimo na aba mo diha mga igsoon. Usahay ingon ana ang atong nasinati. Hangtod nga naa pa tay mahimo, dili gyud ta mo sampit sa Ginoo. Kay naa pa tay mahimo, kaya pa nato sama sa mga tinunan, maantigo pa sila nga mo maniobra sa ilang sakayan, kaya pa. Hangtod na apay daghang alkohol. Hangtod nga na apay pwede pa magtuop. Hangtod mga igsuon nga wala pa gyud mahurot. Ang tanan katawhan nga natakdan sa COVID, dili pa ta muduol musampit sa Ginoo. Hallelujah. And number 2, the disciples, atong makita nga wala pa gyud tingali kaayo sila makaila kang Jesus. More than likely they still had strength. Naapa sila kusog, and they would not have received Him in the way that He came to them. They still don't know who Jesus is in their lives. Wa pa gyud kaayo sila makaila kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi mga igsoon. Again, number 1, ngano gani ang Ginoo dili pa mulihok tungod kay naa pa tay kusog, wa pa ta mo sampit.
O ikaduha, wala pagyud tingali makaila makatawhan kang Ginoong Jesus. God, beloved in the Lord, may want to do something new. Ang Dios buot maghimo kanato sa atong kinabuhi o mga bag-ong butang. Something new and fresh in our lives. God want to perform His miraculous power. But He can't get it through. Dili niya mahimo kini kanato until He gets you in a place where you can't do anymore. Hangtod nga naapa kay mahimo, di gyud siya manghilabot hangtod di patabutawag. Pero musampit na ganit ta, Ginoo, tabang Ginoo, wa na koy mahimo. Lord, asa na ka? Diha pa mo intervener ang Ginoo mga igsoon. God wants to do something in your life He has never done before. But ang Dios mga panghimo mabuhat sa atong kinabuhi nga sukad wala nato masinati. And God wants to bring us to a place kung asa nga dapit kita. Buot sa Dios nga iyatang dalhon sa dapit nga wala pa nimo makabot. Kung buot sa Dios nga makabaton tag kalinaw nga sukad ing kalinaw wala pa nato masinati kana nga matang sa kalinaw mga igsoon. And in Exodus 14:21, and Moses stretched out his hand over the sea. No, makita nato that Moses acted on faith and God moved. Makita nato nga si Moses nagapanghimo, iyang giisa gituboy ang kamot pinagispagtuo ug ang Dios nagapanglihok. So notice it was Moses' hand outstretched. Nakita nato nga si Moses nagatuboy siyang kamot, dili ang Dios. And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. No, adunay kusog nga hangin nga miabot gikan sa sitlakan mihuyop sa tibuok nga gabi and made the sea dry land and the waters were divided. Hallelujah. Grabe kagamhanan ang Ginoo. Now listen, friends and beloved in the Lord. Here is a lesson that will change your life. To tell you, God works the night shift. Again, ang Ginoo magapamuhat sa mga last hour, at the 11th hour. The greatest miracle of your life may be 1 hour away. Ang dako nga milagro haduol na usa na lang ka oras. It always gets the darkest just before the dawn. No, moagi gyud og kangit-ngit usa mo hayag tingali na ana ang imong milagro na ana duol na kay nana sa ba apan gikinahanglan pa og jutay nga pailog. So makita nato the Israelites when they closed their eyes at that night, there was a Red Sea in front of them. But when they opened their eyes in the morning, there was an 8-lane highway. Hallelujah. Kanunay kami sa among pamilya, kami akong wife, sa among kinabuhi, sa among panimalay, usahay mag-istorya-istorya mi nga grabe ang Ginoo. Kana permanenteng thrilling kaayo at the 11th hour. Adunay panahon nga wa na gyud apan at the 11th hour ang Ginoo magatagbo because God, He is the God of provision, dalaygo ng Dios. And in Exodus 14:29, but the children of Israel, apan ang mga anak sa Israel nagalakaw dito sa malanga yuta, taliwala sa kadagatan. And the waters were a wall. Nahimo ang mga tubig nga nahimong bungbong unto them on the right hand and on their left. Nahimo nga bungbong ang mga tubig sa ilang wala og tuo. And here was the most awesome thing, mao kining pinakatingalahan nga butang, that through the midst of the Red Sea with dry feet, taliwala sa pula nga dagat nga nahimong mala nga ilang gitamakan. Not only God can bring you out, dili lamang ang Dios magapahikawas kanimo, but He will bring you out in such a way that you will never look like what you've been in. Hallelujah. Ang Dios mo pagawas kanimo gikan sa mga dalan o mga butang nga sukad, wala kini nimo makita nga nagapaghitabo sa imong kinabuhi sukad kaniadto. You remember the story of the 3 Hebrew children? If you still remember, si Shadrach, Meshach, and Abednego, when the king of Babylon naghatag og decree, si King
Nebuchadnezzar naghatag og decree, and that unsa may nahitabo that the three Hebrew came out of the fire without the smell of smoke on them, and their hair wasn't even singed. Wala gyud kini masunog bisag gamay. Katong si Shadrach, Meshach, ug Abednego nga naghatag si King Nebuchadnezzar og a decree nga kinahanglan ang tanan muyukbo mo ampo. Apan kining tulo wala sila maminaw og gitambog sila didto sa hudno. Og dako kayang milagro nga ang Dios nakig-uban kanila og nanggawa sila nga wala gyud sila bisag gamay nga sunog. So friends and beloved in the Lord, I don't know what you may be facing today, kung unsa imong gisagubang karon sa imong kinabuhi. But the Lord is telling you today, He's got it all under control. Ang tanan karon anaa siyang mga kamot. Siya nagakontrola sa tanan nga sitwasyon sa atong kinabuhi o sa atong kalibutan. And if you will just quit worrying, og muhunong lamang kita sa sigig kabalaka, sigig complain, fretting, or in other words, worrying and fuming, sige tagkasuko, ug atong sugdan ang pagdaig sa Ginoo. Start the day with pagdaig, start praising Him, and to tell you, beloved in the Lord, He's going to turn it around, iyang baliktaron ang imong sitwasyon. And there are some enemies that you have been fighting, dunay mga nag-struggle ka sa imong kinabuhi, ang kaaway nagasabok-sabok kanimo that you are not going to have to fight anymore. But in verse 30 of chapter 14, it says, "Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of Egyptian." Ang Dios nagaluwas sa makatawhan sa Israel ni adtong mga adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. And Israel, ang mga Israelitanhon, ilang nakita nga ang mga Ehiptohanon nangamatay diha taliwala sa kadagatan. Hallelujah. Stand still and see the salvation of the Lord. Pabilin, barug, mga igsoon nga nagasalig sa Dios, ug imong makita, atong makita ang kaluwasan nga gikan sa Dios. This is the word of the Lord today. Mao kini ang pulong sa Dios atong pagapamalandungan karon nga ang gisulti kanato. God has it all under control because the battle belongs to the Lord. Hallelujah. If you would remember another story when King Jehoshaphat was the king of Judah, and they were attacked by the Moabites and the Ammonites, the Lord spoke to them to be still, not to be afraid, and not to be discouraged, for the battle belongs to the Lord. And you know what happened in 2 Chronicles chapter 20? When they began to sing praise, when they began to worship the Lord ambushes the Moabites and Ammonites. Gi-ambush sa Ginoo ang mga Moabites ug Ammonites nga mo'y nag-attack kanila. And they began to fight each one to another. Nag-unay sila. Sila ra gihapon ang gagera, sila ra gihapon ang nagdinunggabay, sila ra ang nag-unay, because God always intervene for His people's sake. Hallelujah. Ang Ginoo kanunay naga-intervener alang sa iyang makatawhan. It's time to move on and move over and let the Lord God Almighty fight our battles. Hallelujah. I'm going to pray for you, beloved in the Lord. If you will just sit, naakakaron, you are listening, nagapaminaw ka ni ining programa, ni ining live streaming, and you will lift your voice right now. Imong ituboy karon ang imong mga tingog ug imong sugdan sa pagdaig sa Ginoo. To tell you, God Almighty, ang gamahanan nga Dios is going to step in front of you right now and your enemies, and God is going to fight for you. Beloved in the Lord, I don't know what you are facing today. Wala ko masayod unsa imong giatubang karon. 100% sure that you are afraid of this pandemic. No? Aduna kitay kahadlok ining pandemya. We were nagapos kita nining tulo. The three dominant fear. Fear of the future, fear of the past, and fear of the present. Naata ni ining ang mga kahadlok. It seems that
Satan or si Pharaoh, a type of Satan coming in over and over again. Nisulod sa atong kinabuhi, nisulod sa atong panimalay, iyang sulayan sa pagguba sa atong kinabuhi o sa atong panimalay. And you are at the point of giving up. Gusto na kamuhurar, gusto na kamusurrender sa imong kinabuhi. You're already exhausted. To tell you, beloved in the Lord, unsa man imong sitwasyon karon, that God is in control. Like what I have said a while ago, like King Jehoshaphat, when he heard the coming of the vast, great Moabite and Ammonites army, unsay nahitabo sa pag-atake kaniya sa mga Moabites and Ammonites army, he cried out to the Lord. Mihilak siya sa Ginoo. Iyang giisa, iyang tingog, our God, ingon niya, akong Dios, among Dios, will you not judge them? Dili ba nimo sila hukman? We have no power to face this vast army that is attacking us. Wala miigong gahom nga mo-atake niining mga kasundaluhan sa Moabites ug Amorites. We do not know what to do. Wala kami mahimo. Wala kami mahibalo kung unsay among buhaton. But our eyes are upon you. Apan ang among mga mata diha lamang kanimo. Beloved in the Lord, God wants you to acknowledge your limitation. But sa Dios katong ilhon ang atong limitasyon, ang atong kaluyahon, acknowledge our nothingness before the Lord. God may want to do something new. But sa Dios mapanghimo og mga bag-ong butang sa atong kinabuhi. But He can't get it through to you until He gets you in a place where you can't do anymore. Dili siya makahimo ni ana nga mabutang sa atong sa atong kinabuhi hangtod nga dili kita mohurar, hangtod nga kana nga mga butang dili nato isurrender diha kaniya. God wants to do something in your life that He has never done before. But ang Dios magapanghimo, magapamuhat sa atong kinabuhi dagkong mga butang nga sukad wala pa mahitabo sa atong kinabuhi. And God wants to bring you to a place you have never been before. But sa Dios nga dalhon ta niya sa dapit nga sukad-sukad nga wala nato masinati. Tingali sa atong kinabuhi adunay daghang kapanahunan nga wala ta makabaton og kalinaw. But when you come to the Lord this morning, the Lord will bring you peace. Ang Ginoo magadala kanimo, magahatag kanimo, will give you peace. Makabaton kag kalinaw sa imong kinabuhi, makabaton kag katagbawan, makabaton kag kalipay sa imong kinabuhi. O tingali anakas mga balatian, anakas mga problema, igsuon ko diha ni Kristo sa dihang ikaw muhurar nga ikaw adunay dagkong pagkulang og nagkinahanglan sa Dios mo na kita pagkita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na kung kita mo ilang adunay daghang pagkulang, ang Dios magahimo, magapamuhat sa atong kinabuhi, magampo kita. Father, we thank you, Lord, for your word. Salamat Ginoo nga bisan o Dios tining taknas kabuntagon nakahimo kami sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat kay ikaw nagigsulti ka namo. Salamat kay ikaw nagapahinumdum ka namo. That Lord, you are reminding us, oh God, that you are in control upon every situation. Sa matag sitwasyon sa kinabuhi, sa matag relasyon Ginoo, sa matag panimalay, sa matag individual nga nagapaminaw karon niini nga streaming Ginoo. I pray, Holy Spirit, that you'll continue, Lord, magapamuhat ikaw, magapadayon pamuhat ng mga kung butang sa ilang kinabuhi nga sukad wala nila makita sa ngalan ni Jesus. Katong adunay mga balatian in the name of Jesus. Lord, makabaton silang kagawasan gikan sa gapos sa balatian pinagisagahom ni Ginoong Jesus. Salamat Ginoo sa sunod nga higayon nga ikaw padayon makiguban ka namo labi na nining pandemya Ginoo. Panalipti ang matag panimalay nga nagapaminaw karon sa ilang mga panimalay sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. If you have some prayer request, beloved in the Lord, kung doon na kamoy mga buot nga ipalakip sa mapag-ampo, or you need to be prayed for, buot kang maampuan, or maybe you need for nagkinahanglan ka og counseling, mga panambagon nga masubay des kabubuton sa Ginoo, mahimo ka, you may send us a message directly to our page, or you may contact us 0910-750-6768. Thank you for watching, and God bless you more.